Paay ipagkat katawan mo ay iinda. Pag si Jollibee kasama, di mapigilan ang gana. Oh, si Liam. Jolly, 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 Liam. come with me. Jolly, 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 jolly. May malaking mata. Ayan po lang pa po kami sa dress, sa kids. Dalawa pa kami na yan, no? Baby, Ate Jen, sorry ka na doon. Isa pa. Isa pa sa girl. Okay. Kamay ay ipalakpak. Paay ipadyak. Liam. Kasali ka dun, oh. Pag si Jollibee kasama, di mapigilan ang gana. Jolly, jolly, Jollibee, jolly, Jollibee, jolly, 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 Jollibee, jolly, 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 Jollibee, jolly, 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 jolly. Yan, at ito na ano yan? Siniba. Ayan. May binigay sa inyo si Ate Ali na straw. Ate Lorna na straw. Ayan. Ops, baby. Ayan. Yan. Naayos lang ni Ate Lorna yung mga cups para sa ating game. Liam. Okay, Kuya Maki. At Maki. Okay. Maki yan yan. Maki yan yan yan. Okay, makinig kay Kuya ha. Okay, bibigay ni Ate Lorna yung straw. Ayan. Tapos baby. Maki. Ka na dito. Yan, Ano ka na yan. lang. Nood ka na lang. Nood. Ben, narinig niyo ba? Maki, yan, yan, yan. Ayan, binigyan kayo ni Ate Lorna ng straw. Tapos ilalagay niyo po siya one by one sa cup. Okay? Ayan. Okay, o, itry nga. Patry nga natin sa kanila, Ate Lorna. Si baby. Kuya Liam, ba't ka nagagala dyan sa gitna? Ayan, okay. I-assist kayo natin, Lorna, ha? Ilalagay nyo yung straw, isa-isa sa baso. Ayan. Go, baby. Lalagay, lalagay. Okay. Ayan, lalagay mo, baby. Paano nga ako ng cup? Yan. Dapat mabilis, ha? Mabilis. O, go. Mabilis, mabilis. Yan. Tapos, baby, dito lang. Dito lang sa gitna. Baby. Ate yan yan. Dito lang sa gitna. Okay, dito lang sa gitna. Yan. Dito lang sa gitna. Ate yan yan. You go there, Ate. Bene, nag-enjoy ka na agad. Yan yan. Tapos, pagkatapos nyo lagyan lahat ng baso ng straw, kailangan nyo daw mag-shake, shake, shake. Ate yan yan. Ganun na. Shake, shake. O yan. Ikaw patingin natin ng shake, shake, shake. Mami, ganun. O yan. Tapos, kukunin yung straw. Okay? Kukunin yung straw. Kukunin. Ayan lang. Ayan. Yan tapos ibibigay sa katabi. Sa kasunod, okay? Okay na? Ayan na. Magsa-start na yung game ha. Kung sino yung manalo, siya yung may prizes. Okay? Okay, 1, 2, 3, go! Go, mabilis, mabilis!
Dali, lagay mo. Go, go, go! Yan. Shake, shake. Shake, shake, shake. Okay, kunin mo na, kunin mo. Go, go! Yan, ibibigay sa kasunod, ha? Yan, yan, bilis, mabilis, ha, mabilis. 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 Ayan, ayan. Shake, dating na shake. Shake, shake. Ganun po, mabilis, mabilis. Okay, sunod. Okay, next naman, next. Hindi pa alam Go, ni go, go, Liam. go. Shake, shake. Yan, mabilis dapat, ha, mabilis. Magpasuyo mo na ito kay Liam, baka siya masamaan, nadama. Wala, si Liam daw. Go, mabilis dapat, mabilis. Go, 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 mabilis, mabilis. Mabilis dapat, Kuya Alex, mabilis. Shake, 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 shake. Shake. Liam mo? Yan, go, 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 go.